Hi guys, again with me Fitri, Indonesian staying Philippines. Kamusta kayo dyan? Apa kabar teman-teman ko yung ada di Indonesia? Ito na guys, yung video last Sunday guys, yung may Bagyo Uwan po guys, yung malakas na ulan. Wala kasi po power after church. Since morning po yun, sabi ko sa asawa ko, pupunta na lang tayo sa mall para mag-internet dyan and then mag-lunch kami. Kasi wala kami ginagawa sa bahay, walang internet guys. So, medyo konti lang ulan, back ang lakas ng hangin. Wala po sasakyan sa daan, onti-onti na lang guys. Siguro 15 to 20 minutes, dun na po kami sa Vista Mall Balanga. Halo teman-teman ko yang Indonesia, ini videonya hari Minggu kemarin ya. Karena mati lampu habis dari gereja, lalu aku bilang suami aku, ayo kita pergi ke mall aja, kita makan siang di sana, langsung ada wifi gratis. Perkiraannya guys, hari Minggu sampai hari Selasa hujan kuat, angin ribut di Philippines ya. Ini udah mulai hujan rintik-rintik tapi angin udah mulai kuat, di jalanan gak ada orang. Untung daerah rumah suami aku, rumahku di sini guys di Filipina datarannya tinggi. Tapi gak pernah banjir, tapi tempat lain banyak yang banjir sampai seatap. Puji Tuhan lah aku belum pernah merasakan banjir di sini. Tapi kalau gempa sering, tapi nggak kuat guys. Biasanya kalau weekend banyak orang, tapi kali ini nggak banyak orang guys. Sekolah sama pemerintahan, kerja di pemerintahan libur 3 hari. Nah, itu sampai di mall kami makan itu aja, makan di makanan cepat saji. Lalu pergi ada toko yang baru buka makanan-makanan Chinese gitu, tapi aku nggak kenal. Selalu aku lihat di TikTok, lalu pas aku beli ternyata aku nggak suka. Yuk kita makan dulu. After that guys, kumain na kami sa Jollibee. Sa tapat ng Jollibee may open Chinese store. Madami food, but hindi ko kilala yung food. May perfume or what. Nakita ko ito gluten. Nakita ko lagi sa FYP ko TikTok. But when I try, hindi ko gusto yung lasa. Hindi ko siya bet. But kinain ko din, sayang. After that, go home din ako. Setelah makan teman-teman, jalan-jalan sebentar. Lalu aku SMS, di rumah udah ada lampu belum? Udah katanya, makanya kami pulang. Tapi pas kami pulang rumah guys, hujan deras, angin kuat. After uwi kami sa bahay guys, lakas ng ulan, super lakas ng hangin. Thank you, God bless everyone!